guys, nanhuli kami ng alimango guys, oh. Oo. Yan nahuli namin, oh. Ito. Yan, oh, yung master manhuli ng alimango. Sino gusto Pakita na, bumili? pakita na. Dito lang yan sa Palanas. Yan guys, oh. Nahuli namin, oh. Ayun ay, guys, Ano? tuman. Yan, Ano? Dari mo, pulon nyo. nahuli namin guys. Alimango. Yan, oh. Tinatalian pa niya guys. Tawa yung nanghuli, tingnan mo. Yan. Yung nanghuli, ayun ayun. Yan, yung panhuli namin ng alimango. Tawag namin dito bubo. Ginaganyan ko yun para Yan. Yan, oh. ang lalaki pa naman yun, puro mga lalaki. Yan. Ngayon lang to guys, oh. So guys, Talagang sariwa to, mura, ano, magaling tong mga masarap talaga to guys, alimango. Guys, oh, Ha? yung yog. Paano ka? May kasamang yog. Magkagatas yan ng alimango. Guys, dito yan galing sa ilog guys, oh. Maraming alimango kasi dito guys sa amin. Yan, oh. Yan. Okay.